हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आम गरीब चैनल एनके एंड आर्कल ब्लॉग आम आज गोटे भुवनेश्वर ये जगह पहुँचू कि देखु से एमतिया घर जे घर रहा भी सुविधा ना माने पानी गलुची एमती भी असुविधार अच्छा सी आम आसिक आज पहुँचीचु आम ये आसलु बुलवाक आसलु देखिलु भाई जन एमती टंगी पिंधिकी जाऊे आम देखिकी पचारू रहीलु से आम आसिक ये पहुँचलु आमपाई ये एत भी आम भलरे ना होचे किसी करूँ गरीब लोक सी गोटे बेला खाया बोले गोटे बेला खाया पाऊना कौन करा आम पाखे जी संभव होती कलु आम आसु आज किसी आम तरफ आम आसिक रोसे करके खाया गोटे खुशी रखू से आम चेष्टा बेसी किसी भी आम करूँ खाली जीरा राइस टिके चिकेन टिके हो आपन को आम देखू एबे नुह से खाइला बेलू देखू आप चिकेन तो समस्ते करती खाती जानते सब सबकि से आम खाइला बेलू खुशी टी आम देखा चाहूँ यहाँ आम खुशी कथा हम देखो आगे मो संगे भिडियो जोड़ी रुहतु छुआ को भले खाया दब तरकारी घाटी न बोधे आम टे घाटी दियो तरकारीटा भल घाटी दियो क्या ऊपर झोलरा बसी जाए तले ग्रेवी गुड़ा रही हाँ बास हाथ ऊपर एबे सांग मैंने भात चिकेन रेडी हो जाए भाई भाज मैंने खाऊँ पिला छुआ सहित आप देखु किसी ये कर जीवन में एत दुख कष्ट करके रही कोरोना टाइम कम धंदा ना ये भाईटी आसले बोली निराकार भाई आमको आज आईस टे चाहिए पिला मैंने शांति खुशी खाया बहुत एमती राजधानी भी आम एमती बस्ती एमती घरे रही जुआरी गुरे निराकार भाई टे आसला आमको दया करेंगे आशीर्वाद आज दाना गंडे मिले शांति पिला मैंने खाई पुओ को खाया तो कांद नहीं पिला दियो खाया दियो तुम भी खाओ छुआ खाया दियो तुम भी खाओ जे सुरेश आमर खाओ खाओ भाई खाओ ठीक है स्वामी भी आज पर्यटन कम धंदा करूना बासन माजी पिला पोषुची पुओ माँ को पुओ तुम खाओ तुम खाओ कि खाओ सफिशिएंट अच्छी खाओ देखो से भाऊज घर केमती बहुत दुख कष्ट से घर चलुँच देखो घर यहाँ घर कहले ये तो गरीब कोड़िया देखो आपण देखे जापर केमती घर से रोचे केते दुख कष्ट से चलुँच भुवनेश्वर मार्केट एमती लोक चलती भले तुम भी खाओ कांदनी खाओ खाओ छुआ खुआ तुम भी खाओ आराम से किसी असुविधा नहीं जहाँ माँ मन सी छुआ न खाई निजे खाई पार कि जमा नु आज्ञा दिया और दिया भाउज खाओ भाउज खाओ ना खाओ किसी प्रॉब्लम नहीं खाओ
ତାଟିଆ ମାନେ ଇଏ ତାଟିଆ ପାଣି ଦେଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ ଖାଇଦେ ଆରେ ପୁଅ ପାଇଁ କୁରକୁରିଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇକି ଯିବି ହେଲା ଆଣିକି ଦେଇକି ଯିବି କୁରକୁରିଟା ତମର ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଯାହେଲେ ମା ମନ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଖୁଆଇବ ମା ପରେ ଖାଇବ घर पूरा बढ़िया के आम ये आसलु भी पशु बुला गाँव पुओ उठी पड़ेगा आउ खाइबनी बेटी मांस दियो खोजिकी हमारा मांस अच्छी ना आउट दियो हाँ आना 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 दियो दियो तो सही मांस आउट दियो एपटू देखा संसा नहीं किसी मांस दी दे तो जाना से काटिया दियो से खाइ वो तोर सरियला कटिंग पावर ए भलिया घरे से रोचंती गरीब लोक मैंने पुओ गलुनी खाइबा जा खाई बुआ जा जा सरीगला तोर सरीगला देखंतु भाई माने तोर सरीगला तो सरीगला जा आउ आप खाई दे जा 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 देखंतु सांग माने आजिकल का दुनिया रे भी ये भलिया गरीब फैमिली भी रहउछंती भुवनेश्वर बागिया सिटी रे
ଆମେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛନ୍ତି। ତଳେ ପୁରା ମାଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଲାଇନ ହିଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରେ କେମିତି ରହୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ? ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ରହିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହଯୋଗ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ବି ତାହେଲେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ କିଛି ନ ରହିବ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମକୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଛି, ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲୁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଖୁଆଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଟେଜ୍, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିନୁ କି ଦେଖାଇ ପାରିଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଆସପାସରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଆ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଉ ପଛେ ନା କାହିଁକି, ମାନେ ରାମ ସେତୁରେ ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଟିକେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସେମିତି କିଛି କିଛି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଗରିବ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା, ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରି ଆସିବୁ। ଆପଣ ବି ଦେଖି ଚାଲିବେ। ସେତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।